दोस्तों, आपने हिस्ट्री चैनल और नेशनल जियोग्राफी चैनल तो देखे ही होंगे। आज की वीडियो में आपको ऐसी 5 बड़ी मछलियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप जानकर हैरत ज़्यादा हो सकते हैं। एक बार फिर से एशियन डिस्कवरी की वीडियोस में खुशामदीद। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन बआसानी पहुँच सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। ब्लैक बेलुगा केवियर। नेविगेशन पर जाए तो ब्लैक बेलुगा केवियर तलाश करने के लिए छलांग लगाएं। बेलुगा केवियर अंडों पर मुश्तमिल केवियर है। ये मछली बुनियादी तौर पर बहरीन कैस्पियन में पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसकी सरहदें ईरान, अजरबैजान, काजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं। ये बहराए असवद के पास और कभी कभार बहराए आर्कटिक में भी पाया जा सकता है। बेलुगा केवियर की सबसे महंगी किस्म है। नंबर 1 मार्केट की कीमतों के साथ हजारों साल के आगाज में $7,000 से $10,000 तक है। ये बुनियादी तौर पर बहराए कैस्पियन और बहराए असवद के तहफ़ों में पाया जाता है और बहराए एड्रियाटिक में पाया जाता है। ज़्यादातर साइज की बुनियाद पर यह होनी मछली की तीसरी सबसे ज़्यादा वसी रहने वाली नस्ल है। मादा की कीमती ग़िज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, जिसे बेलुगा केवियर कहा जाता है। ज़्यादा माहीगीर और गैर कानूनी शिकार से जंगली आबादी बहुत कम हो गई है। नंबर 2 व्हेल शार्क। व्हेल शार्क की बुनियादी रेंज बहरा अंडमान में स्मिलान जज़ायर के इर्द गिर्द व्हेल शार्क हैं। मुख्तलिफ व्हेल शार्क अफराद की जिस्मानत एक इंसान के साथ तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत खतरे से दो चार है। साइंसी दर्जाबंदी किंगडम एनिमालिया फिल्म कवर डाटा क्लास पॉन्डर 27 सुपर ऑर्डर है। एक सुस्त हरकत करने वाली फिल्टर फीडिंग का रेड शार्क है और मछली की सबसे बड़ी मारूफ नस्ल है। सबसे बड़े तस्दीक शुदा फर्द की लंबाई 18.8 मीटर यानी 61.7 फीट थी। व्हेल शार्क जानवरों की बादशाही में साइज के बहुत से रिकॉर्ड रखती है। खास तौर पर अब तक का सबसे बड़ा जिंदा गैर मुमालिया कसीर का है। यह रिहिनोडोन जीनस का वाहिद रुकन है और रिहिनोडोन टाइड में खानदान का वाहिद मौजूदा रुकन है, जो कुंड्रिकथाइस क्लास में झेली तबके से ताल्लुक़ रखता है। 1984 ईस्वी में सबसे पहले इसे रिहिनोडोन के तौर पर रिहिनोडोन टाइड में दर्जा बंदी किया गया था। व्हेल शार्क समुद्र के खुले पानियों में पाई जाती है और साजो नादर ही 21 सेंटीग्रेड या 70 फ़ारेनहाइट से कम पानी में पाई जाती है। ग्रोथ पेंडस और फ्री स्विमिंग शार्क की शरह नुमो पर नज़र रखने वाले मुताले ने व्हेल शार्क की उम्र 80 से 130 साल के दरमियान बताई है। व्हेल शार्क के मुंह बहुत बड़े होते हैं और वो फिल्टर फीड्स होते हैं, जो कि एक फीडिंग मोड है, और ये सिर्फ 2 तरह की शार्क में पाया जाता है, मेगा माउथ शार्क और बॉक्सिंग शार्क। वो तकरीबन खसूसी तौर पर प्लांक्टन और छोटी मछलियों को खाते हैं और इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। केप टाउन में तैनात बरतानवी फौजियों से वाबस्ता एक फौजी डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ ने कुछ साल पहले इसके बारे में वजाहत पेश की। व्हेल शार्क नाम से मुराद मछली की जिस्मानत व्हेल के कुछ अनवा की तरह बड़ी होने की वजह से ये भी बेलियन व्हेल की तरह एक फिल्टर फीडर है। व्हेल शार्क में गलों के 5 बड़े जोड़े होते हैं। इनकी जिल्द गहरी भूरे रंग की होती है, जिस पर सफ़ेद पेट हल्के धारियों से निशान ज़दा होता है, जो हर फर्द के लिए मुनफरद होते हैं। इसकी जिल्द 15 सेंटीमीटर तक मोटी होती है और इसको छूने पर खरदरी और सख्त महसूस होती है। व्हेल शार्क के अतराफ में 3 नुमाया किनारे होते हैं, जो सर के ऊपर और पीछे से शुरू होते हैं। नेविगेशन पर जाएं और यहाँ बास्किंग शार्क को रीडायरेक्ट तलाश करने के लिए इसमें छलांग लगाएं। बास्किंग शार्क की हद व्हेल शार्क के बाद दूसरी सबसे जिंदा शार्क और मछली है, और व्हेल शार्क और मेगा माउथ शार्क के साथ प्लांक्टन खाने वाली शार्क की 3 इकसाम में से एक है। बेलुगा की लंबाई आमतौर पर 7.9 मीटर यानी 26 फुट होती है। ये आमतौर पर सुरमई भूरे रंग की होती है, जिसकी जिल्द धुंधली होती है। काडल पंख एक मजबूत है
منظر والی الٹنا اور حلال شکل کی رکھتا ہے۔ باسکنگ شارک کا ایک سموپولیٹن حرکت کرنے والی نسل ہے جو دنیا کے تمام معتدل سمندروں میں پائی جاتی ہے۔ ایک سست حرکت کرنے والی فلٹر اس کا عام نام سطح پر کھانے کھلانے کی آنچ سے اخذ کیا گیا ہے جو وہاں گرم پانی میں ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں فلٹر فیڈنگ کے لیے جسمانی موافقت ہے جسے بہت بڑا منہ اور انتہائی ترقی یافتہ گل ریکز اس کی تھوتلی مخروطی ہوتی ہے اور گل کے ٹکڑے اس کے سر کے اوپر اور نیچے تک پھیلے ہوتے ہیں۔ گہرے اور برسل نما منہ کے ذریعے اور گلوں کے اوپر پانی کے فلٹر کے طور پر پلانکٹن کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے دانت بہت زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً ایک قطار میں اس کے دانت 100 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دانتوں میں ایک مخروطی کنواں ہوتا ہے، پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں اور اوپر اور نچلے جبڑے کے دانت دونوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس کا دماغ باقی شارکوں کی نسبت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ 200 میٹر یعنی 660 فٹ سے کم گہرے پانی میں رہتی ہے۔ ان کے بڑے سائز اور خطرناک شکل کے باوجود ان کا جارحانہ نہیں ہے اور انسانوں کے لیے بے زر ہیں۔ باسکنگ شارک طویل عرصے سے تجارتی لحاظ سے ایک اہم مچھلی ہے جو خوراک شارکوں کے پنکھوں، جانوروں کی خوراک اور شارک کے تیل کا ذریعہ ہے۔ حد سے زیادہ استعمال نے اس کی آبادی کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس کی آبادی کافی زیادہ کم ہو رہی ہے اور دوسروں کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 وائٹ شارک۔ وائٹ شارک یہاں ری ڈائریکٹ کرتی ہے اور یہ ایک عظیم شارک ہے۔ سفید پوائنٹ یا صرف سفید بڑے میکریل شارک کی اہم قسم ہے جو تمام سمندروں کے ساحلی سطح کے پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ اپنے سائز کے لیے قابل ذکر ہے۔ بڑی خواتین افراد کی لمبائی 6.1 میٹر یعنی 20 فٹ ہوتی ہے، تاہم زیادہ تر چھوٹے ہوتے ہیں۔ مردوں کی پیمائش 3.4 سے 4 میٹر یعنی 11 سے 13 فٹ ہوتی ہے اور خواتین کی پیمائش اوسطاً 4.6 سے 4.9 میٹر یعنی 15 سے 16 فٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ 2014 کے ایک مطالعے کے مطابق عظیم سفید شارک کی عمر 70 ایئر یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو پچھلے تخمینوں سے کافی زیادہ ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ زندہ رہنے والی مچھلیوں میں سے ایک ہے۔ اسی تحقیق کے مطابق نر عظیم سفید شارک کو جنسی پختگی تک پہنچنے میں 26 ایئر لگتے ہیں، جبکہ مادہ کو اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہونے میں 33 ایئر لگتے ہیں۔ عظیم سفید شارک 25 کلومیٹر کی رفتار سے تیر سکتی ہے۔ نمبر 5 گرین لینڈ شارک۔ نیویگیشن پر جائیں اور گرین لینڈ شارک کو تلاش کریں۔ گرین لینڈ شارک کی ایک بڑی شارک ہے جس کا بحیرہ الکاہل اور جنوبی سلیپر شارک سے گہرا تعلق ہے۔ اس پرجاتیوں کی تقسیم زیادہ تر شمالی بحر اوقیانوس اور آرکٹک اوقیانوس کے پانیوں تک محدود ہے۔ گرین لینڈ شارک کی تمام نسلوں سے زیادہ عمر پاتی ہے۔ اس کی عمر 250 سے 500 سال کے درمیان ہے اور یہ شارک سب سے بڑی موجودہ نسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عام فیڈر ہے جس میں مختلف قسم کے دستیاب کھانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ گہرائی میں رہنے کے لیے موافقت کے طور پر این آکسائڈ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا گوشت زہریلا ہوتا ہے۔ گرین لینڈ شارک کا گوشت جس کا علاج زہریلے مواد کی سطح کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آئس لینڈ میں ایک لذت کے طور پر کھایا جاتا ہے جسے کیسٹر ہیکر کہا جاتا ہے۔